Namanya Nikki, seorang bule cantik asal Chicago, Amerika Serikat. Selama 2 tahun terakhir, Nikki memilih tinggal di Indonesia, tepatnya di Pulau Bali. Sebuah keputusan yang bikin banyak orang penasaran. Karena, siapa sih yang rela meninggalkan kota besar seperti Chicago demi hidup di negeri orang? Di akun TikToknya yang bernama Nikki Novoselski, Nikki sering membagikan pengalamannya selama tinggal di Bali. Mulai dari cerita sehari-hari, budaya lokal, sampai hal-hal sederhana yang ternyata punya makna besar dalam hidupnya. Buat sebagian orang, tinggal 2 tahun di Bali terdengar seperti liburan panjang. Tapi kenyataannya, hidup sebagai pendatang bukan hal yang mudah. Biaya sewa tempat tinggal, makan, transportasi, dan kebutuhan harian tentu harus dipikirkan matang-matang. Apalagi di daerah wisata yang terkenal mahal seperti Bali. Tapi beda dengan Nikki, dia nggak cuma bertahan hidup di Bali, dia tumbuh dan berkembang. Bahkan, dia bilang, hidupnya berubah sejak tinggal di sini. Nikki belajar tentang banyak hal, tentang cinta, tentang bagaimana caranya menghargai sesama, tentang hidup berdampingan dengan orang lain tanpa saling curiga. Hal-hal yang menurutnya mulai hilang di kampung halamannya sendiri, di mana kehidupan serba cepat dan penuh tekanan membuat orang jadi semakin individualis. Di Bali, Nikki merasa dihargai sebagai manusia. Dia merasa diterima, walau berasal dari budaya yang berbeda. Dia menemukan kehangatan, keramahan, dan kedamaian yang selama ini dia cari. Dari obrolannya di media sosial, Nikki sering bilang kalau Indonesia bukan sekadar tempat persinggahan, tapi rumah kedua yang mengajarkannya arti kehidupan. Lalu, gimana sih cara Nikki bertahan hidup selama 2 tahun di Bali? Apa pekerjaannya? Apa yang membuat dia jatuh cinta dengan kehidupan di sini? Semuanya akan kita bahas dalam cerita ini. Tentang perjalanan seorang bule cantik dari Amerika yang justru menemukan makna hidupnya di tanah Nusantara. Mari kita dengarkan kisah lengkapnya. Tentang Nikki, tentang Bali, dan tentang bagaimana Indonesia mengubah jalan hidup seseorang dari belahan dunia lain. I'm leaving Indonesia tomorrow and my heart is hurting, but I've learned so many things. I'm so grateful for Indonesia and solo traveling here for the past 2 years because, one, I've learned that it's really important to get comfortable with your own company, and 2, your mind is your most important asset. So being able to control your mindset and allowing things to come in, feeling your emotions, understanding yourself, being kind to yourself is the most important thing you can do, especially while traveling in a new country. And number 3, always, always, always lead with love. The Indonesian people, especially here in Bali, have showed me that love is the answer. Giving love, giving compassion is so important. So those are my 3 things that I've learned here in Indonesia. And I will be back. I will for sure be back. This place has my heart, 100%. So I'm about to leave Indonesia to head to Thailand, and I am learning Bahasa Indonesia, and I will try to learn Thai when I get there. But something I learned while I'm leaving Indonesia is that to say goodbye, you technically say Salamat Tinggal, but that is super permanent. Salamat Tinggal is like goodbye forever. So I've been saying that, and people are like, no, 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 no. Say Sampai Jumpa. Sampai Jumpa, which means until next time. Sampai Jumpa. So Sampai Jumpa lagi is like see you again. And that's really sweet because it's not goodbye, it's a see you later. Sampai Jumpa lagi. Sampai Jumpa lagi, Bali. Sampai Jumpa lagi, Indonesia. Much love. Hi, it's been a minute. Why? Well, everyone always asks me on here, what do you do in Bali? How did you move to Bali? Do you have a job? What's going on? How do you pay for your life? Are you okay? Well, I am okay. I am a mindset mentor, traveling yogi. I do YouTube videos. I also made a mindset course that I've been working on for so long, and that's why I've taken a little TikTok break. And it is almost done. Tomorrow is the day that I'm launching it. So I'm freaking out a little, as you can tell in this manic video. I've been working on this mindset course for like 9 months, and it's a baby. It's my baby, and I am delivering it tomorrow. So if you're interested in how to change your mindset, which will ultimately change your life and provide you freedom, boundlessness, joy, contentment, peace, all the things, send me a message. Let's chat. Check the link in my bio, too.
Okay, I'm going full favorite Indonesian dish of nasi goreng, traditional. We got the egg, we got the nasi with the vegetables. Eat it with a spoon, be fully local here. It's a really good nasi goreng. You can't go wrong with a nasi goreng, that's what I love. I requested no chicken, all the vegetables. Woo. Now we're gonna put on this little chili sauce, put it all over my nasi. I think it's sweet sauce or spicy. It's like a sweet teriyaki soy sauce and it makes it, I love nasi goreng. I love nasi goreng. These little crackers, what are these called again? Kerupuk. Am I saying that right? Apparently my American accent is shining through when I speak Indonesian. Enak, enak sekali, seperti selalu. I love nasi goreng. Nasi goreng to Indonesia is like a burger to the US. Really freaking good. Selamat makan. Bagus. I call this. Gak heran sih kalau Indonesia sering dibilang sebagai tempat terbaik buat para pelancong asing ngerasain hidup yang indah. Penuh cinta, suasana tenang, dan pengalaman yang bikin hati hangat. Soalnya, hidup itu nggak melulu soal kerja terus. Kadang, kita juga butuh waktu buat istirahat sejenak. Buat nikmatin hidup, biar nggak cuma numpang lewat, tapi juga punya makna yang lebih dalam. Itulah kenapa banyak bule yang milih kerja keras dulu, ngumpulin uang, dan pas udah cukup, mereka langsung tancap gas keliling dunia. Mereka pengen nikmatin masa muda selagi masih kuat, masih semangat, dan masih bisa melihat dunia dengan mata terbuka. Kalau kamu juga ngerasa butuh warna baru dalam hidup, mungkin sekarang saatnya ambil jeda sebentar. Siapa tahu, Indonesia bisa jadi tempat yang kamu cari selama ini. Dan kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa untuk like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Nikmati hidup, karena hidup itu cuma sekali.